हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल काबली पुलाव की एपिसोड नंबर 4 की। तो लेट्स स्टार्ट। ड्रामा स्टार्ट होता है जहाँ पे बात पक्की हो गई है, तारीख़ पक्की हो गई है आयशा की शादी की, और हर जगह शादी की गहमा गहमी है, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। वहाँ पे रमशा और बारबीना जाती हैं शमीम को भी मिठाई देने के, उसकी तारीख़ पक्की हो गई है, और शमीम वहाँ पे तंज़ो मज़ाक करती है। वापसी पे रमशा बारबीना को बताती है कि ये हाजी साहब की फ़्रेंड है। उसके बाद जी सीन आता है कि हाजी साहब अपनी दुकान पे जाते हैं बारबीना के लिए कपड़े लेने शादी के, और उधर से आयशा की बरी आती है। तो जब वो घर जाते हैं तो वो बारबीना को कपड़े देते हैं, सारी उधर गपशप लग रही होती है। तो वो बारबीना को कपड़े दे के कहते हैं कि ये रही तुम्हारी बरी, जिस पे बारबीना के बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन होते हैं। सारी गेमी एक्सप्रेशन की है यहाँ पे हाजी साहब की भी और बारबीना की भी थ्रू आउट द ड्रामा। उसके बाद बारबीना कपड़े वगैरह चेंज करती है, मेहंदी का दिन होता है, और वो सबसे पहले आके हाजी मुश्ताक को दिखाती है कि मैं कैसी लगती हूँ। हाजी साहब और वो पूछती है फिर हाजी साहब से कि आपने क्या पहनना है। तो वो कहते हैं कि मुझे कौन देखता है, रिश्ते तो तुम्हारे आते हैं, दिस एंड दैट। तो वो कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है। तो हाजी साहब कहते हैं बिल्कुल माजरत, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। तो वो कहती है आप दूसरों के लिए हमेशा माफ़ी क्यों मांगते रहते हैं। बात को आई गई करके वो कहती है मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। और फिर जी शादी के फंक्शन पे, मेहंदी के फंक्शन पे हाजी साहब बारबीना के निकाले हुए कपड़े पहनते हैं। बारबीना सबकी नज़रों में आ रही होती है क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही होती है। हाजी साहब भी दूर से उसको देख देख के खुश हो रहे होते हैं। फिर जी मेहंदी का हल्ला गुल्ला चल रहा होता है तो बारबीना भी अपना डांस कर दिखाती है, मतलब जो उसका अफ़गानी टाइप डांस होता है वो कर रही होती है। सभी उसको देख रहे होते हैं, जिसमें जो गफ़ार होता है हाजी साहब का छोटा बहनोई, वो जो है उसकी वीडियो भी बना रहा होता है, और हाजी साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। मगर भरी महफिल में हाजी साहब मजबूर होते हैं कि बारबीना को वो किस तरह रोकें या फिर गफ़ार को वो किस तरह रोकें। इसके बाद का जी सीन है कि हाजी साहब अपने आप को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है अपने कमरे में आते हैं तो शीशे में देख के वो अपने आप को मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर बारबीना आ जाती है उनके लिए कहवा लेके, और फिर वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर बारबीना भी उनको कहती है कि आपकी मेहरबानी है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे नहीं अपने कपड़ों की बात कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं इसी बात की बात कर रही हूँ कि आपने मेरे निकाले हुए कपड़े पहने। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा रंग पहले कभी नहीं पहना। तो ये सारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है उनकी आपस में। हाजी साहब उसका हाथ भी बहाने से पकड़ते हैं, तो वो बहुत अच्छा सीन था एक। इस सारी कन्वर्सेशन के एंड पे जो आयशा होती हैं वो ये बातें छुप के सुन रही होती हैं। बल्कि आयशा तो एंड में ये सारा कुछ सुन रही होती है, लेकिन अंदर ये कन्वर्सेशन चल रही होती है कि हाजी साहब बारबीना को प्यार से समझाते हैं कि तुम मेरे घर वालों से दूर रहो, स्पेशली गफ़ार से। उन्हें नहीं पता कि हमारा आपस में क्या रिश्ता, और मैं नहीं चाहता कि उनकी निगाहें भी गुनहगार हों। एनी हाउ ये सारी कन्वर्सेशन जो है आयशा चुप के सुन लेती है, लेकिन वो शो करा देती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, और हाजी साहब आई थिंक उसे सब बता देते होंगे। उसके बाद शादी वाले दिन हाजी साहब खुद आयशा का निकाह पढ़ाते हैं, और बारबीना उस दिन बहुत प्यारी लग रही होती है। शादी वाले दिन भी सब उसी को नोटिस कर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, वो सबकी नज़रों का महवर बनी हुई होती है। आयशा भी बहुत प्यारी लग रही होती है। आयशा का निकाह हाजी साहब खुद पढ़ाते हैं। निकाह के दौरान बारबीना भी उधर ही खड़ी होती है, और उसे सारा अपना सीन याद आ जाता है कि किस तरह उसका हाजी साहब के साथ निकाह हुआ था। शमीम की नज़रों में एज़ यूजुअल बारबीना खटक रही होती है, और वो बातों बातों में हाजी साहब की भाभी को ये बात भी सुना देती है कि आज तो दुल्हन तो आज तुम्हारी जेठानी लग रही है। वो तंज़न बात करती है बारबीना की तरफ देख के। तो जो हाजी साहब की भाभी होती हैं वो कहती हैं कि क्या बातें कर रही हो शमीम तुम। तो वो कहती है कि हाँ, जिस तरह की है बारबीना वो तुम्हारी सौकन भी बन सकती है, और जितनी शादी तुम हो। इसी शादी के चलते शमीम को भी ख़्याल आता है कि वो हाजी मुश्ताक की दुल्हन बनी होती है, और उसकी शादी इस तरह हो रही होती। दूसरी साइड पे आयशा को सबके आई थिंक सारी सच्चाई पता चल गई है। तो वो बारबीना का हाथ पकड़ती है और अब्बा जी को, हाजी साहब को बुलाती है स्टेज पे, और कहती है कि मुझे खुशी है आपके लिए, और मैं इत्मीनान से जा रही हूँ कि मुझे पता है बारबीना आपका ख्याल रखने आ गई है। बस आप मेरे से वादा करें कि बारबीना को यहाँ से जाने नहीं देंगे। जिसके जवाब में हाजी साहब भी कहते हैं कि तुम्हें भी अपना वादा याद है ना। उसके बाद आयशा की रुखसती के बाद हाजी साहब काफ़ी लो फील कर रहे होते हैं, वो कमरे में छुप के रो रहे होते हैं। उसी दौरान बारबीना उनके लिए चाय लेके आ जाती है। बारबीना उनको लो देखती है तो उसको अपनी बारान के साथ जब शादी हुई होती है तो वो वक्त याद आ जाता है, और वो उससे बात करती है कि मेरा
حاجی صاحب کو کہتی ہے کہ میرا باپ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور جب میری رخصتی ہوئی تھی تو وہ اسی طرح تمہاری طرح رویا تھا بیٹھ کے. وہ حاجی صاحب روتے روتے حاجی صاحب کے گلے لگتی ہے اور یہ سارا سین دیکھ رہی ہوتی ہے شمیم چھپ کے. اس کے بعد شمیم جو واپلا کرتی ہے وہ حاجی صاحب کو پروینہ سے بھی غصے میں بات کرتی ہے اور حاجی صاحب کو بار بار پوچھتی ہے قسم کھاؤ تم کہ کون لگتی ہے, تمہاری بیٹی لگتی ہے. وہ پریشرائز کرتی ہے. حاجی صاحب اسے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ چپ ہو جائے, اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ واویلا کر کے ہی چھوڑتی ہے. دوسری طرف کا سین ہے کہ غفار بیٹھا ہوا ہوتا ہے حاجی صاحب کی بہن شمو کے ساتھ, یعنی کہ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے ہیلے بہانے سے بات کرتا ہے اور پھر وہ اس کو اینڈ میں بول دیتا ہے کہ باربینا سے میں شادی کر لوں اگر تو تم, وہ ان کی اولاد نہیں ہوتی نا, تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو ایکسیپٹ کر لو کہ میں باربینا سے شادی کر لوں اور میری اس سے اولاد ہو جائے, وہ تمہیں دے دے گی اپنی اولاد اور پھر میں اسے طلاق دے دوں گا. جس پہ شمو جو ہے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور وہ بہت لڑتی ہے. تو یہ سین پیرل چل رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ حاجی صاحب کا اور شمیم کا سین چل رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ حاجی صاحب کی بہن اور بہنوئی کا سین چل رہا ہوتا ہے. تو مین چیزیں اس ایپیسوڈ میں یہی دو ہوئی ہیں. کورس ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ رمشا کو عائشہ کو ان کے رشتے کی سچائی پتہ چل گئی ہے. خیر نیکسٹ ڈے شمیم جو ہے وہ ملک کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. ملک وہی ہے جو پولیس آفیسر ہوتا ہے اور جس کے پرسنل گرجز ہوتے ہیں حاجی صاحب کے ساتھ, تو وہ اس کو سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور وہ اس کو تسلیاں دے رہا ہوتا ہے. وہ اس کو ایکچولی یہی رہی ہوتی ہے کہ میں نے رات کو دیکھا کہ باربینا اور حاجی صاحب مشتاق جو ہے وہ گلے لگے ہوئے تھے. جبکہ دوسری طرف جو شمو ہوتی ہے حاجی صاحب کی بہن, وہ آ کے تھوڑی کنسپریسی کرتی ہے کہ وہ باربینا کو کہتی ہے کہ مجھے بھائی نے کہا ہے کہ میں تمہارے تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ تم ان کے ساتھ رہو یہاں پہ اس گھر میں, تو تم یہاں سے چلی جاؤ, پیسوں کی تم فکر نہ کرو. جس پہ باربینا اس کو بے یقینی سے دیکھتی ہے. تھوڑی لیٹر آن حاجی صاحب اپنے کمرے میں آتے ہیں تو باربینا کو وہاں پاتے ہیں اور باربینا ان سے کہتی ہے کہ تم حکم کرو, اگر تم چاہتے ہو تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی. تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے, وہ نام نہیں لیتی لیکن وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے حکم کرنا ہے. حاجی کہتا ہے کہ تمہاری کیا مرضی ہے, وہ کہتی ہے میری کوئی مرضی نہیں ہے, میں خدمت گزار ہوں, آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا, بھیجنا ہے رکھنا ہے جو بھی کرنا ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حاجی اس کو کلیئر کٹ بتا دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کھڑی رہو ہر حال میں, بے شک تمہیں کوئی کچھ بھی کہے, بس تم میرے ساتھ کھڑی رہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ملا کے ڈرامے کو بہت مزیدار بنا دیتی ہیں. حاجی صاحب اور باربینا کی لکس, ایکسپریشن, حاجی صاحب کا اس کا خیال رکھنا, تھوڑا سا جیلس فیل کرنا جب اس کا رشتہ آتا ہے یا سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب کچھ بہت اچھا تھا. آن دی ہول اسٹوری میں آج والی ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا. تو لیٹس سی اب آگے چل کے یہ جو دو باتیں اب ہوئی ہیں وہ کس طرح روک لیتی ہیں. ایک جو شمیم کو پتہ چل گیا ہے, مطلب وہ اس کو خود بدھی لگی ہوئی ہے کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور اس نے سین دیکھا ہوتا ہے باربینا اور حاجی صاحب کا. اور دوسرا جو بہن اور بہنوئی کا حاجی صاحب کا سین چل رہا ہے کہ وہ اب اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ میں باربینا میں انٹرسٹڈ ہوں. تو لیٹس سی کہانی کس طرف چلتی ہے آگے سے, بہت انٹرسٹنگ اور انٹریگنگ ہے. لیٹس سی. Till then you guys subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you, take care.